الیکشن کب ہونی ہے. یہ سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ میرا خیال ہے آپ میں سے کسی کو نہیں رہا. ہمارے لیے جو راجن پور میں الیکشن جیتی گئی وہ ان کے منہ پہ ایک چپیڑ ہے. وہ مریم بی بی روزانہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں نا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں, تو وہ پاپولر سے انہوں نے 35,000 زیادہ ووٹ لیا, وچ بائی اٹ سیلف انڈیکیٹس کے, اور ابھی ہم میں سے کوئی نہیں گیا وہاں, اور اب نہ عمران خان صاحب وہاں جا سکے. اس کے باوجود ساری ہر قسم کی مخالفت کے باوجود وہاں آپ کو پتا ہے کہ ساری ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف کام کر رہی تھی, سب ادارے کام خلاف کر رہے تھے, اس کے باوجود محسن لغاری جو ہیں وہ 35,000 ووٹ سے جیتے ہیں. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹریلر ہے جس سے اس وقت نون لیگ اور اس کا چھان بورا جو ہے نا, جو اس کے ساتھ اکٹھا ہوا ہے, وہ سارے ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ بتاتی چلی جاؤں, آج الیکشن ہو, کچھ دن بعد ہو, یا تم لوگ جو مرضی ہیلو عزت کر کے جتنی دیر بعد بھی کرتے رہے, اینڈ آف دا ڈے عمران خان نے الیکشن جیتنی ہے بائی 2/3, کیونکہ پاکستان, سارا پاکستان عمران خان کے موقف کے ساتھ ہے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان واحد ایک پولیٹیکل لیڈر ہے قائد اعظم کے بعد جو عوام کا سوچتا ہے اور عوام کی بات کرتا ہے. ہیلتھ کارڈ آپ کو پتا ہے کہ میں نے شروع کروائے تھے جب خان صاحب کے آرڈر کے اوپر. آج کے دن تک 35 لاکھ لوگ کو صحت کارڈ کا وہ خاندانوں نے یہ سہولت لی ہے, اور لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ غریب آدمی کو دینا, اور تم نے سارا پاکستان تو غریب کر دیا. اتنی زیادہ انفلیشن, قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی. کوئی بندہ اگر 2 لاکھ بھی مہینے کا کماتا ہے, اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے بیماری کا علاج کروا سکے گا جب تک اس کو گورنمنٹ سپورٹ نہ کرے اور گورنمنٹ اس کے لیے وہ کارڈ نہ دے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ انشاءاللہ صرف یہ نہیں, عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس اور جتنے ہم لوگوں نے سوشل ویلفیئر کے لیے جو کام کیے ہیں ساری دنیا کے اندر اس کی اپریسیشن ہے. لانسٹ میگزین جو ایک جرنل ہے, اس نے صحت کارڈ کے اوپر خاص طور پہ ایک آرٹیکل لکھا گیا کہ کسی اور ملک میں, ڈیولپنگ کنٹری میں اس طرح کا صحت کے اوپر پروگرام نہیں ہے جس طرح کا پروگرام عمران خان نے انٹروڈیوس کرایا. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگی, جو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آج ایک اچھی ڈیسیجن دے گی, انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہوں گے. دوسری بات, وہ جو مریم بی بی, ایک تو بڑا مسئلہ ہے نا ان کا, پتہ چلا ہے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں, لیکن دھیان سے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود دھیان سے سنتی نہیں ہیں. وہ بار بار کہتی ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین نے کہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ پہ بیٹھے ہوئے. ارے بی بی غور سے تو سن لو وہ آڈیو, وہ جو آڈیو لیک ہے میرے اور ڈوگر کے درمیان, وہ ذرا غور سے تو سن لو, اس میں کہا کیا جا رہا ہے. نہ میں نے کوئی بندوں کا ذکر کیا, نہ میں نے کوئی بندوں کی بات کی. وہ میرا خیال ہے جس نے تمہارے کان میں ڈال دی, تم نے اتنی تکلیف بھی نہیں کہ غور سے سن لو, اتنی پیشنس تو ہے نہیں. تو مہربانی کر کے وہ سن لو غور سے, پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ دے دینا. اور نہ میں گھبراتی ہوں سٹیٹمنٹ دینے سے, آپ کو پتہ میں تو ویسے بھی سٹیٹمنٹ دیتی رہی ہوں. آپ کی ماشاءاللہ جو کارنامے ہیں زندگی کے, اس میں تو میں پہلے بھی سٹیٹمنٹ دیتی رہی ہوں, تو کون سا میں گھبراؤں گی سٹیٹمنٹ دینے سے. آپ مہربانی کر کے اچھی طرح غور سے وہ آڈیو سن لیں. ویسے بھی میں اس کو چیلنج کر رہی ہوں, آلریڈی چیلنج کر دیا کورٹ کے اندر, اور ایویڈنس بھی کر ہم نے دے دیا ہے. اور انشاءاللہ اس قسم کی ہماری پرائیویسی کے اوپر جو حملے ہوں گے, ہم انشاءاللہ ان کو ہر طریقے سے ان کے خلاف اپنے کیسز کریں گے, پٹیشنز کریں گے. آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں, جے آئی ٹی, انہوں نے چوتھی جے آئی ٹی بنا لی. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں, پہلے انہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا, پھر اس قاتلانہ حملے کے بعد انہوں نے چوتھی جے آئی ٹی بنائی ہے جو بالکل انلیگل ہے. ہم نے ساری جے آئی ٹیز جو انلیگل بنی ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر امید ہے کہ شنید ہوگی, اور یہ جو غلط قسم کی انلیگل جے آئی ٹیز ہے یہ ختم ہوگی. عمران خان صاحب کا کیس کا صحیح طریقے سے تحقیق ہوگی, اور یقیناً تحقیق میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قاتل ہے رانا ثناء اللہ,
यही जिम्मेवार है। इसके साथ आपको पता है कि शहबाज शरीफ छोटे छोटे सरकार जो हैं वो भी साथ शामिल है और डर्टी हैरी भी शामिल है। इसलिए आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये सारा कुछ सामने हो जाएगा। जी बताइए। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने हमेशा रिस्पेक्ट की बात की है। इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदर में यहाँ हमने देखा आपके कारकुन गिरफ्तार हुए मियाँ बैग, उनके कारकुनान ने यहाँ पर आपकी खतून रुकन है मैडम सुनीता, उनके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी की है। क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा या इसी तरह कारकुनान को सुन्नत मार मेरा ख्याल है दिया जाएगा कि अपनी खवातीन के साथ बदतमीजी करती है? आपने बिल्कुल एक देखिए, मसला होता है कि जब इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, लोग गर्म जोशी में आ जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। मैंने उस बच्चे से अभी बात की है और उसे मैंने कहा जिस तरह कह रही हैं वो उसी तरह करें, इंशाल्लाह इन सारे मसलों को हल कर देंगे। और कोई सवाल तो नहीं है? थैंक यू। बात की कि ऑडियो लीक मेरी जो आई सामने उसके बारे में बात की, साथ आप कह रही है कि मैं चैलेंज करने जा रही हूँ। नहीं, आप मेरी बात, ऑडियो लीक क्यों की, ये मेरा हक है, मैं जिससे दिल करे बात करूं। हुकूमत का हक नहीं है कि मुझे टेप करे। जब तक के इंटीरियर मिनिस्टर ऑर्डर ना करे और हाई कोर्ट से इजाजत ना ले, हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेनी पड़ती है, वो तो उन्होंने ली नहीं। अगर किसी ने दी है इजाजत और इंटीरियर मिनिस्टर ने खत लिख के भेजा है कि मेरा टेप होना चाहिए, तो फिर ठीक है, मैं भी पूछूं कि मैं कौन सी दहशत गर्द हूं जिसका तुम लोग टेप करने लगे थे। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑडियो जिनसे इजाजत लेनी है उनकी भी ऑडियो आ रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी ऑडियो आ रही है, और तो आपको जिन पे आप इल्जाम लगा रही हैं उनकी भी आ रही है। इन सब पे आप क्या कहती क्या है? असल में वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है कौन ऑडियो लीक्स करता है। बात सारी ये है कि सिर्फ 3 अदारे हैं, एक IB है, एक ISI है और एक पुलिस है जो रिकॉर्ड कर सकती है, और पंजाब की पुलिस के पास ये सहूलत नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे, पता चलेगा ना किसने हमारी ऑडियो, सबसे बड़ी बात है, टेप की और फिर लीक किसने की। और मैं दोबारा बता रही हूँ, पिछली दफा भी ये बात बता दी, और यार मेरा जिद नाल दिल करेगा मैं गल करांगी, और जो दिल करेगा बात करूंगी। चाहे सरकार का जितने मुलाजिम हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्विस कहते हैं उसको। हमारा हक है उनसे जिस वक्त दिल करे बात करें। वो हमारे पे कोई पाबंदी लगी हुई है? डोगर के लिए तो मेरी खास तौर पे इंटरेस्ट था, क्योंकि डोगर हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कन्वीनर थे JIT के, और उनके जाने के बाद इन्होंने JIT की सारी जो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। उसका आना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह वापस आएगा, और हमने प्रॉपरली ये JIT करके इंशाल्लाह बुरे के घर तक पहुंचेंगे। हाँ जी। अच्छा, उस्मा बुखारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि आपने करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए जो वजीर सेहत रही है। यार मैंने ही नहीं पता चले, कमाल की गल है। ये मरियम पे सिर्फ इल्जाम तराशी कर रही है। आप उनसे कहिए कि बीबी अज़मा, हुकूमत आपकी जो इस वक्त सरकार की हुकूमत, इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वो आपके घर की बांधी। आप मेरी इंक्वायरी करवाएं, आप इंक्वायरी कराएं ना, एंटी करप्शन में नाम भेजें मेरा, आप भेजिए ताकि पता तो चले कि जिस तरह के आप झूठे इल्जाम लगा रही हैं। ये पहली दफा जब इनके पास और कुछ नहीं था, तो इन्होंने कहा जी पार्किंग के ठेके लिए। कोई शर्म किया करो, कोई हया किया करो, मुझे किसी ठेके ठूके की जरूरत नहीं है ना। हाँ, असल में ये वो सावन का अंधा है ना, उसको हरा हरा नजर आता है। खुद इस किस्म के उल्ट पुल्ट काम करते हैं, उनका ख्याल है बाकी सारे भी यही करते हैं। मेरा ख्याल है तुसी मेरे तो चौधरी साहब की उम्र तो कुछ थोड़ा ज्यादा लिहाज कर लिया करो। की हो गया तुहानू सारे नू? ठीक है, चले। अच्छा, आप लोगों ने आपने यहाँ रहना है हम लोग सब, ठीक है। जब वो आ जाए ना बाकी सारे, तो फिर सारी चीज सब 9 बजे पहुंचेंगे। नहीं क्या फाइट करेंगे कि इलेक्शन कब होनी है। ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसके बारे में तो कोई शक व शुबा मेरा ख्याल है आप में से किसी को नहीं रहा। हमारे लिए जो राजनपुर में इलेक्शन जीती गई, वो उनके मुंह पे एक चपेड़ है। वो मरियम बीबी रोजाना खड़े होकर कहती है ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, तो वो पॉपुलर से उन्होंने 35,000 ज्यादा वोट लिया, विच बाय इट सेल्फ इंडिकेट्स के, और अभी हम में से कोई नहीं गया वहां, और अब ना इमरान खान साहब वहां जा सके।
उसके बावजूद सारी हर किस्म की मुखालफत के बावजूद वहाँ आपको पता है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ काम कर रही थी, सब अदारे काम खिलाफ कर रहे थे, उसके बावजूद मोहसिन लगारी जो हैं वो 35,000 वोट से जीते हैं। ये वो छोटे छोटे ट्रेलर है जिससे इस वक्त नून लीग और उसका छान बूरा जो है ना, जो उसके साथ इकट्ठा हुआ है, वो सारे डरे हुए और घबराए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताती चली जाऊं, आज इलेक्शन हो, कुछ दिन बाद हो, या तुम लोग जो मर्जी हीलो इज्जत करके जितनी देर बाद भी करते रहे, एंड ऑफ द डे इमरान खान ने इलेक्शन जीतनी है बाय 2/3 क्योंकि पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ है। उनको पता है कि इमरान खान वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर है कायदे आज़म के बाद जो अवाम का सोचता है और अवाम की बात करता है। हेल्थ कार्ड आपको पता है कि मैंने शुरू करवाए थे जब खान साहब के ऑर्डर के ऊपर। आज के दिन तक 35 लाख लोग को सेहत कार्ड का वो ख़ानदानों ने ये सहूलत ली है और लोग झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। कभी आपने देखा ये कहते हैं कि जी नहीं, ये गरीब आदमी को देना, और तुमने सारा पाकिस्तान तो गरीब कर दिया। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। कोई बंदा अगर 2 लाख भी महीने का कमाता है, उसके घर में कोई बीमारी आ जाए तो आपका क्या ख्याल है, बीमारी का इलाज करवा सकेगा जब तक उसको गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे और गवर्नमेंट उसके लिए वो कार्ड ना दे। अब मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि इंशाल्लाह सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब जो हैं उनके पास और जितने हम लोगों ने सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किए हैं, सारी दुनिया के अंदर उसकी अप्रिसिएशन है। लांसेट मैगजीन जो एक जर्नल है, उसने सेहत कार्ड के ऊपर ख़ास तौर पे एक आर्टिकल लिखा गया कि किसी और मुल्क में, डेवलपिंग कंट्री में इस तरह का सेहत के ऊपर प्रोग्राम नहीं है जिस तरह का प्रोग्राम इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ आ गई है और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगी, जो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज एक अच्छी डिसीजन देगी, इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होंगे। दूसरी बात, वो जो मरियम बीबी, एक तो बड़ा मसला है ना उनका, पता चला है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ध्यान से पढ़े लिखे होने के बावजूद ध्यान से सुनती नहीं है। वो बार बार कहती हैं कि डॉक्टर यास्मीन ने कहा है कि मेरे बंदे जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए। अरे बीबी, गौर से तो सुन लो वो ऑडियो, वो जो ऑडियो लीक है मेरे और डोगर के दरमियान, वो ज़रा गौर से तो सुन लो, उसमें कहा क्या जा रहा है। ना मैंने कोई बंदों का जिक्र किया, ना मैंने कोई बंदों की बात की। वो मेरा ख्याल है जिसने तुम्हारे कान में डाल दी, तुमने इतनी तकलीफ भी नहीं कि गौर से सुन लो, इतनी पेशेंस तो है नहीं। तो मेहरबानी करके वो सुन लो गौर से, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दे देना। और ना मैं घबराती हूँ स्टेटमेंट देने से, आपको पता मैं तो वैसे भी स्टेटमेंट देती रही हूँ। आपकी माशाल्लाह जो कारनामे हैं ज़िंदगी के, उसमें तो मैं पहले भी स्टेटमेंट देती रही हूँ, तो कौन सा मैं घबराऊँगी स्टेटमेंट देने से। आप मेहरबानी करके अच्छी तरह गौर से वो ऑडियो सुन लें। वैसे भी मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ, ऑलरेडी चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर, और एविडेंस भी कल हमने दे दिया है। और इंशाल्लाह इस किस्म की हमारी प्राइवेसी के ऊपर जो हमले होंगे, हम इंशाल्लाह उनको हर तरीके से उनके खिलाफ अपने केसेस करेंगे, पिटिशंस करेंगे। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ, JIT, इन्होंने चौथी JIT बना ली। ये ऐसे जालिम लोग हैं, पहले इन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया, फिर उस कातलाना हमले के बाद उन्होंने चौथी JIT बनाई है जो बिल्कुल इलीगल है। हमने सारी JITs जो इलीगल बनी है उनको चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर, और इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद है कि सुनीद होगी और ये जो गलत किस्म की इलीगल JITs है ये ख़त्म होगी। इमरान खान साहब का केस का सही तरीके से तहकीक होगी और यकीनन तहकीक में पता चल जाएगा कि ये जो कातिल है राना सनाउल्लाह, यही ज़िम्मेवार है। इसके साथ आपको पता है कि शहबाज शरीफ, छोटे छोटे सरकार जो हैं वो भी साथ शामिल है और डर्टी हैरी भी शामिल है। इसलिए आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये सारा कुछ सामने हो जाएगा। जी बताइए। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि रिस्पेक्ट की बात की है इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदर में। यहाँ हमने देखा आपके कारकुन गिरफ्तार हुए मियाँ बैग, उनके कारकुनान ने यहाँ पर आपकी खतून रुकन है मैडम सुनीता, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की है। क्या कोई डिसीजन
ایکشن لیا میرا جائے خیال گا ہے- یا اسی طرح کارکنان کو سنت مار میرا خیال ہے- چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل ایک دیکھیں مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں لوگ گرم جوشی میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے اس بچے سے ابھی بات کی ہے اور اسے میں نے کہا جس طرح کہہ رہی ہیں وہ اسی طرح کریں. انشاءاللہ ان سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ تھینک یو. بات کی کہ آڈیو لیک میری جو آئی سامنے اس کے مریم نواز بات کری ساتھ آپ کہہ رہی ہے کہ میں چیلنج کرنے جا رہی ہوں. نہیں آپ میری بات آڈیو لیک کیوں کی یہ میرا حق ہے, میں جس سے دل کرے بات کروں. حکومت کا حق نہیں ہے کہ مجھے ٹیپ کرے جب تک کہ انٹیریئر منسٹر آرڈر نہ کرے اور ہائی کورٹ سے اجازت نہ لے. ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لینی پڑتی ہے, وہ تو انہوں نے لی نہیں. اگر کسی نے دی ہے اجازت اور انٹیریئر منسٹر نے خط لکھ کے بھیجا ہے کہ میرا ٹیپ ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, میں بھی پوچھوں کہ میں کون سی دہشت گرد ہوں جس کا تم لوگ ٹیپ کرنے لگے تھے. اینٹی اسٹیٹ ہاں کام جی. تھوڑا ہی ہو رہا اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب آڈیو جن سے اجازت لینی ہے ان کی بھی آڈیو آ رہی ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی آڈیو آ رہی ہیں, اور تو آپ کو جن پہ آپ الزام لگا رہی ہیں ان کی بھی آ رہی ہیں. ان سب پہ آپ کیا کہتی کیا ہیں؟ اصل میں وہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کون آڈیو لیکس کرتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ صرف 3 ادارے ہیں, ایک آئی بی ہے, ایک ISI ہے اور ایک پولیس ہے جو ریکارڈ کر سکتی ہے, اور پنجاب کی پولیس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے, پتہ چلے